बेल तड़े छ कई पण हमारा सीताराम महाराज हमें के उतके भावत कार्यक्रम छ आणि वो तो फक्त आपण चारच मंडळ छा तो नायर देरवीय तो तुमन आजच हा भर नाही तर आजो मत हा नाही तर आजो मत अभी 8 जणे अंग छ 8 जणे ती अंग ये बात चालू रहो पण मग आपण हा भरदा हा आपण जात्रेचा तो हा भरणू लाग्यो आणि आपण न घे तो कोणी के देऊ लागी तो आपण हा आपण हाई पडीत पड जाय कारण येथी मनख्या मुंडे पडच भाऊ मारो नाम छे ने मारो निशान छे ने मार कई छे ने भाई फक्त हमारे सीताराम महाराज मन के की भाव होत जाणू लागस फक्त मारी लाड तू चाल तू फक्त हा भर जर आरोईस तो हा भर 8 डने नांगडी मा हा भरो आणि जरा ते हमार फोन चालू र मा आउचू म्हणजे आउचू एक तो संसार तर संसारेला आता कबाडोरच कारण आणू भी आता लेट हो हमारो तब आजी एक केर थे बाबू राम लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास भोगे तरी परत होट आवगे पण हमार गावे में राम पुरे लोकचा आयुष्यभर होट असकानी आता दूर तर हमार वावराच होते ते एवढा कॅच किदे आणि आता थंडीर कडाखीर बाई हा मात लोक आयचा आणि मला आमचं आजोरी 1200 चक्कर नाही मला मर हा पण आता आहे पर काही निकळ वाढदिवस बी निकळ कोई किरेच जावळ बीच अच्छा ठीक से जे जगो छवा हा ये सरवन के दिने तमार हमारी बेटी गाड़ी के निमते देगी हाँ निमते देगी करन घेवान देवान चालू छ आणि चालू रेवाच मात्रा जल्दी तो चालू करे वालो कोणी हाँ देख ले काही करे सांग करन के दिन बाबू ध्यान करा आणि कार्यक्रम में शुरुआत करा जय बोलो शिवलाल भगवान की जय जगदम्बे माता की जय संत राम महाराज की जय कैलाशवासी जय महाराज की जय ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन शत्रुचं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्याविगमं वंदे विष्णु भव्याननं सर्वलोक एकनाथं गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु पंढरीनाथ भगवान की जय असे कार्यामा असे छोटे कार्यार में बाबा हा बरेच बारसा किरे बरेच काहीतरी देखरेचा बारसा मग भजन एकच करू नये बारसा हमेश करू छु हा आडरे दीते 3 बारसा आवच मारे समो हा 5वी आवच 12वी आवच बारसा आवच हा
पण एकलो मनखे आवडा बोलो कार्य घडान लावचं आत्रा मंडळ बोलावचं हा इथं पहिलो टाइम दाखवतो पहिलो टाइम छे हवा नाही. पहिलो एकले एकले राचा हा हा हाव एकले एकले राचा हा. बारसा न वीर में हाव हा वो तो बारसा ग जावचा हाव पण आवडी हिम्मत हा हा वार वा येन कच हाव अन्नदाता हा हा अन्नदानवी हाव हा आणि लेवणू देवणू बी हाव भाऊ जा जसो समय है वसो कडल्या करण के दिने हा भाया धारी करणी कुगरा भरो नारे रे बाबा ये आया तारे कराळे तुकारा भरो नारे रे बाबाळे भाया धारी रे करणी रे कुगरा भरो नारे रे बाबा ए भाया धारी करणी रे कुगरा भरो नारे रे बाबा आया तारे कराळे तुकारा भरो नारे रे बाबाळे वाह भाई वाह ए बाया तारे कराळे तुकारा भरो नारे रे बाबाळे आओ हाओ 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 देखो वर करणीचं हा. विषय चालूच हो काही करमेलोच काही घडामेलोच हा हा ही होणच मला हाव नी आपण वर आजमत लेनच पुरे नाही हा हा नी लेवणी कोणी ले तरी आणि हा. आपण कधीच पुऱ्या वाळकोण हा हा नी हा काळू बाबा खूप मोठे मोठे आपण केमेलोच हा. हा कधीच छे नाही आपण हा हा नी आपण कधीच छे नाही हा, हा. इरसरवण के दिन बाबू हा. हाया तारी करणी दुकान भरो नारळेम पाणी हा देखतार करणी काही घडामेलोच हाव. अरे इच कोणी हा. इन देखा हा. माथे बर खाए धोळे लटा फुटरेच माथे बर काळे धोळे लटा फुटरेच वा निर्जीव खेरे पण वते जारेच निर्जीव केरे फळवते जारे जय कचर देना दुखेडी रे कुगाळा भरो आओ हाओ 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 माथे पर काळे धोळे लट्टा फुट रे जय निर्जीव केरे फळवते जारे जय वा वा ज्ञानो हा काळे धोळे लट्टावे काळे ते पहिले हावत आप धोळे वेगे धोळे वेगे हा कठीण करायचं नाही आपण हाव नी पण कतरेचा हा निर्जीव केरेचा हा निर्जीव कच हाव अरे पण वदरेच रे हो हाव नी वदरेच रे हा. निर्जीव केरे रामदेन भ्या हा. वदरेच गुडवा हाव. अरे पण वदरेच जीव चक्र वदरेच हा. अरे बस कचर देना का दुकेनी हाव होत का अंगार वेणी हा हा अरे यू तो वरच घडावणे हाव. काही छजो को करा ना हा भाया धारी करारी रे आओ हाओ 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 हाँ ये विषय पर विक्रम गर्मक राठोड शेकापूर एरेशामुथी 51 रुपये दानमळ धन्यवाद धन्यवाद सुभाष चव्हाण वनूर सामुती 51 रुपया दलपत पोलीस पाटील वनूर सामुती 51 रुपया धन्यवाद धन्यवाद करण के बाबू हा करण के सोन काळे खेते माई कोकळी रोज हराई काळे खेते माई कोकळी रोज हराई कोकळी खानाचा भला मा उछळ राय कोकळी खानाचा भला मा उछळ लागी ठोकरा ठोकी दोनी रे कुकरा भरो वाह भाई वाह आओ काळे खेते मा कोकळी रोज हराई कोकळी खानाचा भला मा उछळ राय लागी ठोकने आ ठोकी दोनी रे
એ વિષય પર સંતોષ ચૌહાણ બેલચડા એને સામુથી 21 રૂપિયા દાન મળે ધન્યવાદ ધન્યવાદ કારણ કે બાબો હા કાळे ખેતેમ કોકડીનો ઝાડ હાવ કોકડી ખાલાचा हाव नी कोकडी खालाचा पण भलामा उछळ जावचं हा ओरो तेल हाव नी उछळ जावचं हा हा पण ठोकर जर लागीन ऊस तेल जर माई भर दिले कोण आछो बी करना कर अरे उचे ती उछळ जावचं हा पण माई भरायपर काही वेळ जावचं नाही खराब वेजान जाव खराब हे जायचं जावचं हाव. पण कोणी हा 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 ठोकर लागीवर बाई जर भरे हा तो नाछो बनावचं हाव नी पाणीच जाय तिने मी हा नी बाबू हा अशी करणी तरीच हाव हा बापू तू काही करमेलो छेरो वेळ छेरी कराय ना हा. भाया तारी करले गुगारा भरो लारे रे बाहे हे बाया दारे करले दुकाना भरो यारे रे बाबाले असे देखा रे नारेळ रो फळाई हा उपरे ती छोडकान माईच टकर ओरे माई खोबळाराय ओरे माई पाणी कना भरोनी रे तू कना भरो यारे रे बाबाले आहा हे बाया दारे करले दुकाना भरो यारे रे बाबाले પછી નારિયેળ છે નારિયેળ ઊંચી છોડકા છે હા. માહિતી ટક્કર છે હાવ. ઓર માહિતી ખોબળા છે હા, હા. ઓર માહિતી પાણી છે હાવ. અને પાણી બાઈ બી મીઠો ડાક સાકરા ભેળ દીલો हाव नी છક્કો ને હા. આવડી ભૂલી અજમત હોરી કણ છે हाव नी ભાવો હા. અરે ઓરી કરની છે બળા મેલે છે હા, હા. અરે ઈ જે હથિયાર છે હા. અરે ઈ હથિયાર બળ શસ્ત્ર પણ આમેલો છે हाव હથિયાર હા. શસ્ત્ર કોણ લગાય ને હા, હા. હા અસે ચાર કોપરા કાઢો હા. કાગજ ચૌ ફેરકી દો हा हा હા અને ઓર પૂડી બાંધો ઓર પૂડી બાંધો છે હાવ. બાવો હા. કર્યા ને હા. કીધો જકો મારો ભલા ચાલી તારી માયા કેરી ખડે રહ્યા કીધો જકો મારો ભલા ચાલી તારી માયા કેરી ખડે એ તું ઘડો જકો મારો ભલા ચાલી તારી માયા કેરી ખડે તું કીધો જકો મારો ભલા ચાલી તારી માયા કેરી ખડે पच चार खाणीत છે ને બા ચાર ખાણી ને કશો બરોબર ઘડાયો हा हा કશો ઘડાયો हाव હા કરણ ઈરમઈ કે કિલો જકો બરોબર છે ને તાર માયા કેની હા કરણ દેખ ચાર શેર ધડો हा દેખ ચાર શેર ધડો કેની કર મેલો ખડો કેની ઘડ મેલો આડો કેરી પૂછડી ને વેડો રા તું કીધો જકો બરોબર તારી તારી માયા केरी काळेली तू किदो जको बरोबर तारी तारी माया केरी खडे जारशेर धड़ो हा देखो जारशेर धड़ो जारशेर में हा हा केनी करमेलो खड़ो हा. केनी घडमेलो आडो हा. आणि केरी पुछडी वेडो वेडो. जारशे में इच्छो हाव नी बाबो हा. हा खडो करमेलो मनक्यान खडो करमेलो हाव नी. आणि निस्ता मनक्यात रहते हा हा खाते काही हा करण वन मालामर की आडो घडा हाव आडो घडा म्हणजे बळद हा चार पगेर आडो घडनाको हाव शेती वाय सारू सुरू कर दिलो हाव नी हा केरी पुछडी नेडो हनुमंतीने एकले न दिलो हाव नी एकले ने बाकी रेन कोण वन मालामर हा. ई जी कार्य कर्यो हा करण वन हा. हा वन पुछडी दिलो बाबो करण हा. ये बार खालत करण कछे हा किदो रे गोवरो वर जारी तारी माया के दिखाले किदो रे गोवरो वर जारी तारी माया के दिखाले देख बीजा शेर सारा हा देख बीजा शेर सारवाजी धो सब जारा वडत का भुरवाजी राय जोरदार तू की दो जग बरोबर जारी धारी माया के तू की दो जग बरोबर जारी धारी माया के खड़े पच बीजा शेर में
हा. देखो બીજો શેર સાર ધોળસપ જ્યાર હા. નિસ્તા જ્યાર જ ખાતો કઈ નેનો कोणी नाही પોચ કઈ ચાવ થતું ને ઓરલા वा वा પચ હા. કોણ માનામ રે હા. આ સુખ ઢંઢ જ્યાર કઈ ખાવાળા છે हा हा ने હા પચ ઓળદ કાળભૂર हा હા પચ ઓળદ બનાય બાબો हावन પચ હા. રીચ કોની हा हा ઓ રાઈ જોરદાર કીધો हा રાઈર બી ઉપયોગ કચરા પાડો हावन રાઈ બી આચાર એમ નાખ દી દી વરસ આચાર खराब आहे नाही ખરાબ એ બેની હા, હા, ની. રાવડી રાઈ ને હા. હા આચાર કામી પાડો હાવ. હો ઈ વાત વન મારા મરે કરે હા, હા. કીધો દેખો રે વાદારી તારી માયા કે गाळे अधीरा. આના કીધો દેખો રે વાદારી તારી માયા કે ખડે दुसरी फेरीમાં મારું લારે જે રેવે છે એ વાત મેં કહેશું કે મારા ટાઈમે ટાઈમે ઉલ્લંघन કરાય જ કરું